யூரோப் செர்பியால பைக் டாக்ஸி ஓட்டிட்டு இருக்க நம்ம கேரளா சேர்ந்த நண்பரை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்து பேச வந்திருக்கோம். வணக்கம் நண்பா. வணக்கம் நண்பா. நிறைய பேர் என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட விஷயம் என்னன்னா, பைக் டெலிவரி ஜாப் பத்தி நீங்க டீடைல்ஸா போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்காக தான் இந்த மீட்டப். வணக்கம் நண்பா, நான் தான் உங்க செல்பி தமிழ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் நம்புறேன். வாங்க நண்பா, வீடியோக்குள்ள போலாம். சப்ஸ்கிரைபருக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துருங்க பிரதர். കണ്ടിട്ടുള്ള ബ്രദർ, എന്നോട് പേര് മലയാളത്തിൽ പറയാം. എന്റെ പേര് പ്രവീൺ. ഞാൻ പാലക്കാടാണ്, കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് നിന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 1 year ആവാറായി സെർബിയയിൽ വന്നിട്ട്. ഏകദേശം 6 മാസം ഞാനൊരു വേറൊരു കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. TRC കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഡെലിവറി ജോബ് ഏകദേശം ഒരു 4-5 മാസമായി ഞാൻ ഡെലിവറി ജോബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ஓகே பிரதர், இப்ப நீங்க டெலிவரி ஜாபுக்கு வந்து வேற ஒரு ஃபீல்ட்ல இருந்து வந்து இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றீங்க. இதுல வந்து எவ்வளவு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு? நம்ம இந்தியாவில இருந்து டைரக்டா இங்க வர முடியுமா? என்ன வேலைக்கு? டெலிவரி வேலைக்கா? டெலிவரி, பைக் டெலிவரி ஜாப். ஓகே, வர முடியும். ஆனா நான் சொல்றது டைரக்ட் டெலிவரி வேலைக்கு வர வேணாம்னா நான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இங்க எல்லாருமே டெலிவரி வேலைக்கு பண்றது മലയാളത്തില് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫുഡ് ഡെലിവറി ജോലി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഓപ്പൺ സാലറിയിലാണ്. ഓപ്പൺ സാലറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എത്ര സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്തിലുള്ള സാലറി നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം, എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം. ആരും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാനില്ല. അപ്പോ നമ്മള് നാട്ടിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സാലറി, അതായത് 12 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സാലറിയാണ് ഏജൻസിക്കാർ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഈ ഓപ്പൺ വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിവറിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ, ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യണം, പക്ഷെ സാലറി കിട്ടത്തില്ല, കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ജോബിന് ഇങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് പെട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അതായത് വേല கரெக்டா பார்க்க முடியல, சேலரியும் கிடைக்கல, அந்த மாதிரி ஒருபாடு பேர் இருக்காங்க. அதான் பிரச்சனை. அப்ப டைரக்ட் இங்க வர்றதுக்கு கஷ்டம் தான். இந்த வேலைக்கு வேற வேலையில வந்து இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை. நண்பா, நம்ம நண்பர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க வந்து டைரக்டா வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்சடுன்ட்டு ஒரு சேலரி கொடுத்து உங்களை எக்ஸ்ட்ரா ஓவர் டைம்ல பாத்துருவாங்க. அதனால நீங்க ஏதோ ஒரு ஜாபுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஆர்சி வாங்கிட்டு நீங்க இந்த ஜாபுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நினைச்ச நேரத்தில் நீங்க ஓட்டிக்கலாம் வண்டியை. அப்படியே ஓட்டினாலும் உங்களுக்கு நீங்க எவ்வளவு தூரம் ஓட்டுறீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி உங்களுக்கு கமிஷன் பே வரும். அப்படிதானுங்க பிரதர்? வேற ஃபீல்ட்ல இருந்து இங்க டிஆர்சி வாங்கிட்டு இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்திருக்கீங்க. ஆவரேஜா நீங்க இப்ப எவ்வளவு சம்பாதிக்கீங்க பிரதர்? എന്റെ സാലറി, അതായത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം, എനിക്കൊരു എല്ലാ മാസവും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സാലറി അല്ല. അതായത് ചില മാസത്തിലെ ശമ്പളം കുറയും, ചില സമയത്ത് കൂടുതൽ കിട്ടും. റീസെന്റാ എനിക്ക് ஏர்ன் பண்ண சேலரி இந்த செர்பியன் தினாரு 1,40,000 தினாரு நான் சம்பாதிச்சுக்கிறேன். 1,40,000 இந்தியன் மணி வந்து 1,20,000 ഉണ്ടാവും. 1,20,000 எனக்கு மந்த்லி இந்த ரீசன் 2 months கிடைக்குது. ஆனா போன மந்த்ல எல்லாம் அந்த கிடைக்காது. ஆனா எப்படி பண்ணாலும் ஒரு വേളയെ പണലാതെ സ്ലോലി ജോലി ചെയ്താലും എനിക്കൊരു 70-80 രൂപ, നാട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ മണി 70-80 രൂപ കിട്ടും. எல்லாம் നമ്മുടെ എല്ലാ ചെലവും കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും. இப்ப அந்த நீங்க வந்து வேற இதுல இருந்து வந்திருக்கீங்க. அப்ப ரூம் அகாமடேஷன் எல்லாம் கொடுத்துறாங்களா? ஃபுட் எல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு? எல்லாமே സെൽഫ് தான் ബ്രോ. നമ്മളുടെ ഏജൻസി വന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം തരും. നമ്മൾക്ക് ബൈക്ക് തരും, ബൈക്കാണോ സൈക്കിളാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ബൈക്ക് തരും, റൂം തരും, എല്ലാം ഏജൻസിക്കാർ തരും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ഫീ ആയിട്ട് മന്ത്ലി അവര് നമ്മുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോ മന്ത്ലി എനിക്ക് റൂം റെന്റ്, ബൈക്ക് റെന്റ്, പിന്നെ നമ്മളോட ടാക്സ് ഇതെല്ലാமே நாம தான் பே பண்ணணும். அப்ப எல்லாமே சேர்த்து 80,000 தினாரு மந்த்லி கட் பண்ணுவாங்க. என்னோட சேலரி வந்து கட் பண்ணுவாங்க 80,000 தினாரு. அப்ப அந்த 80,000 தினார்னா அப்ப நீங்க 1,40,000 தினார் சொன்னீங்க. அதுல இருந்து அந்த 80,000 தினார் கட் பண்ணிடுவாங்களா? இல்ல 80,000 கட் பண்ணிட்டு தான் இந்த சேலரி. அம்மா எப்படியாவது நான் நம்ம ஒரு வாரத்துல நான் ஒரு 50,000 55 to 60,000 ഒരു വാരത്തില് എടുപ്പാങ്ക. അപ്പൊ 2 വാരത്തിൽ தான் എനിക്ക് സാലറി. ഈ 2 ആഴ്ചയില് എനിക്കൊരു 1,00,000 സംതിങ് എന്തായാലും കിട്ടും. അപ്പൊ മാസത്തിൽ 80,000 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീക്ക്ലി 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോ 40,000. 1,10,000 രൂപ ഞാൻ 2 ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ഏൺ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു 40 മൈനസ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് വീക്ക്ലി ഒരു 70 സംതിങ് കിട്ടും. 2 ஆഴ്ചயில 70,000 தினார்னா கண்டிப்பா. எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குது. இப்ப வந்து லோக்கல்ல நிறைய பேர் என்கிட்ட கேக்குறாங்க வேற ஜாப் மாத்தி கொடுங்கன்ட்டு. அவங்களுக்கு வந்து இதை ரெஃபர் பண்ணலாமா? ரெக்யூர்மெண்ட் இருக்கா? செர்பியால இருக்குங்களா?
இருக்கு, கண்டிப்பா இருக்கு. ஆனா கம்பெனில இருந்து இறங்கும் போது நம்ம அந்த என்ஓசி ரிசைன் லெட்டர் எல்லாமே வேணும், தேவைப்படும். அதுதான் வேணும். டாக்குமெண்ட்ஸ் லீகலா இறங்கணும், அவ்வளவுதான். டிஆர்சி கார்டு கிடைச்சா அதுவே நல்லது. அப்ப லீகலா இறங்கணும்னா கண்டிப்பா ஜாப் ரெக்யூர்மெண்ட் இருக்கு. இருக்கு. இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் டெலிவரி ஜாப் பண்ணிக்கலாம், ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை. സെർബിയ ഞാൻ சொல்றது, இந்த സെർബിയയില് വന്നാ കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടുന്ന ജോലി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടുന്ന ജോലി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഡെലിവറി ജോബ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സാലറി ഏത് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്താലും കിട്ടില്ല, 100% കിട്ടത്തില്ല. புரியுது. ஆனா சாட்டர்டே சண்டே அதையும் சேர்த்து நீங்க வேலை பாக்குறீங்களா இல்ல அதுக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்குவீங்க? അത് എന്നോട് ഡിപ്പെൻഡ്. എനിക്ക് നല്ല സാലറി മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ വീക്ക്ലി ഒരു ടാർഗറ്റ് അടിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ടാർഗറ്റ് 6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ടാർഗറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൺഡേ ലീവ് എടുക്കും, അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൺഡേയും വർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് നമ്മളോട് എന്താ ഡെലിവറി നമ്മളോട് ഡിപ്പെൻഡ് தான். നമുക്ക് വീക്ക്ലി உங்களுக்கு 2 நாள் லீவ் வேணுமா எடுத்துங்க, 3 நாள் லீவ் வேணுமா எடுத்துங்க. நம்ம വീക്ക്ലി 40,000 ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കണം 2 വാരത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പൈസ உங்களுக்கு தான். അത് കഴിഞ്ഞ് உங்களுக்கு നിങ്ങൾക്ക് പൈസ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം, വേണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യണ്ട. புரியுதா? நீங்க ஏஜென்சிக்கு 40,000 ரூபாய் கொடுக்கணும்ன்றீங்க, அது வந்து கண்டிப்பா பிக்சடா அவங்களுக்கு கொடுத்தாகணுமா? அது என்ன கணக்கு? கொடுத்தா அது கணக்கு வந்து நம்மளோட டாக்ஸ், இந்த பைக் அவங்க தான் பைக் ரெண்ட், റൂം റെന്റ് அதுதான் കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുമേ ഇല്ല, ബൈക്ക് അവര് തന്നു, റൂം അവര് തരും, പിന്നെ നമ്മളോட ടാക്സ്, പിന്നെ നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു 20% ഡിസ്കൗണ്ട്, ഒരു പെർസെന്റേജ് അവര് എടുക്കും. ഇതിന്റെ എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ 40,000 രൂപ. ഇനി സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അക്കോമഡേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഓൺലി ഒരു അവന്റെ കമ്മീഷൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഈ റൂം റെന്റ്, ബൈക്കിന്റെ പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി നമുക്ക് അതിലുണ്ടല്ലോ. നമുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം നമുക്ക് തരും, പക്ഷെ അതിന്റെ പൈസ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സെൽഫാണ്. ഫുഡ് വരെ നമ്മളെല്ലാം നോക്കണം, ഒന്നും ആരും തരത്തില്ല, എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം. இதெல்லாம் நீங்க பண்ணியும் நீங்க வீட்டுக்கு இவ்வளவு அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா. சூப்பர் ப்ரோ. ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா இங்க லோக்கல்ல இருந்தே என்கிட்ட கேக்குறாங்க, பிரதர் நான் சனி ஞாயிறு எனக்கு லீவு, பார்ட் டைமா வந்து ஜாயின் பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறாங்க பிரதர். அவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்றேன்? ഡെലിവറി ജോബ് പാർട്ട് ടൈം കിടക്കും, ആണാ എല്ലാ ഏജൻസിയും ഒത്തുക്ക മാട്ടാങ്ക, അവര് തരത്തില്ല. കാരണം പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ സൈക്കിള് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാം, നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. പക്ഷെ അധികം പേര് സമ്മതിക്കില്ല, ഫുൾ ടൈം ചെയ്യാനാണ് അവര് നിക്കത്തുള്ളൂ. ஓகே பிரதர். அதாவது நண்பர் என்ன சொல்றாருன்னா, பார்ட் டைம் ஜாப் கிடைக்கும், ஆனா நீங்க வந்து ஓனா ஒரு வண்டியோ இல்லாட்டி ஒரு சைக்கிள், அதாவது இங்க மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா டெலிவரி ஜாப் பயன்படுத்த பேட்டரி சைக்கிள் அது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டைரக்டா ரெக்யூர்மெண்ட் இருக்குன்றாரு. அப்படிதானே பிரதர்? இங்க நீங்க பயன்படுத்துற மொபைல் ஆப்ஸ், அதாவது நீங்க வந்து ஒரு ஆர்டர் வந்து மொபைல் ஆப்ஸ்ல தானே உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும், அதை பத்தி கொஞ்சம் டீடைலா சொல்றீங்களா? நம்ம ஆப் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல, ரொம்ப ஈஸி தான். ഓർഡർ நம்ம ஊர்ல பார்க்கும்போதுதான் அதிகமா വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഓർഡർ വരും, നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോവാ, ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാവും, ആ കോഡ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർഡർ എടുക്കാം. അത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കസ്റ്റമറുടെ ലൊക്കേഷൻ അതിൽ തന്നെ കാണിക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി, ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ്, അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ പൈസ മേടിക്കുക, ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. വേറെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസ്ക് ഇല്ല അതില്. பிரதர் நான் பாத்திருக்கேன் வோல்ட் க்ளோவா, இந்த 2 இது பாத்திருக்கேன். இதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது இருக்கா? இதுல நீங்க எதுல ஒர்க் பண்றீங்க? ഞാൻ ഗ്ലോവോയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്ലോവോ വോൾട്ട് അല്ലാതെ വേറെയും ഒരു ലോക്കൽസ് കുറെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതില് കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലോവോ വോൾട്ട് ആണ്. ഗ്ലോവോയും വോൾട്ടും എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗ്ലോവോയിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 16 hours മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ അതിൽ ചലഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വോൾട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം, എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാം, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ജോലിക്ക് ഇറങ്ങാം, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ജോലി നിർത്താം, അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഗ്ലോവൽ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ല, പക്ഷെ ഗ്ലോവലും നല്ല രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കാം, വോൾട്ടിലും നല്ല രീതിക്ക് സമ്പാദിക്കാം. ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய வருதா? ഇപ്പൊ വിന്റർ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഓർഡർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ஓகேங்க பிரதர். நீங்க விண்டர்னு சொன்னோட்டி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. இந்த கிளைமேட்டை நீங்க எப்படி சேலஞ்ச் பண்றீங்க? ரொம்ப കഷ്ടം தான் ബ്രോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെർബിയയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലി, പൈസ കിട്ടുന്ന ജോലി ഡെലിവറി ജോബാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെർബിയയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ള ജോലി ഫുഡ് ഡെലിവറി ജോബാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമ്മർ സമയത്താണെങ്കിലും ചൂട്, എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ ചൂടുണ്ടാവും, അത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണം.
അത് ഈ ബൈക്കിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ ഫോൺ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ പോലും ക്ലിയർ ആവില്ല. വെയിലടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. വിന്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ உங்களுக்கும் தெரியும்ல தனப்பு எப்படி இருக்குன்னு. அந்த மாதிரி நம்ம ഗ്ലൗസ് எல்லாமே போட்டாலும் നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിന്റർ സമയത്ത്. അപ്പോ മാക്സിമം വിന്റർ സമയത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാന്ന് കുറവാണ്. വിന്റർ സമയത്ത് ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും. പക്ഷെ ജോലി ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. ஓகேங்க பிரதர். இந்த ரோடோட சேஃப்டி டிப்ஸ் பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க பிரதர். ரோடோட சேஃப்டி வந்து நம்ம ஒண்ணு மட்டும்தான், நம்ம லெஃப்ட் ரைட் அது மட்டும்தான். நம்ம ஊர்ல லெஃப்ட் இங்க ரைட், அதுதான் மெயின். அது பாத்துக்கணும். சிக்னல் எல்லாமே பாத்துக்கு சேஃபா ஓட்டணும். இங்க வந்து இந்த டாக்ஸி எல்லாமே வந்து ஓவர் ஸ்பீடு தான். நம்ம பாத்துக்கலன்னா நம்மளோட சேஃப்டி நம்ம பாத்துக்கணும். இல்லைன்னா இங்க யாருமே எப்படி சொல்றது, ഇവിടെ ആരും നമ്മളെ ബോധേടല്ല, അതായത് മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ വണ്ടി ഓട്ടുമ്പോ ഒരു 3-4 തവണ എനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വീണു. അതായത് വിന്റർ സമയത്തും റോഡെല്ലാം അപ്പടി വഴുക്കും, വണ്ടി സ്ലിപ്പ് ആയിടും. എപ്പടിയോ வந்து நம்ம டேர்னிங்ல அப்படியே போகும்போது ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு. நான் ஒரு 3 தவணை ரோட்லயே விழுந்துட்டேன். ஒரு ஆளும் நம்ம ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க, யாருமே கவனிக்கவே மாட்டாங்க. நம்ம ஒரு மாதிரி எல்லாம் இல்ல, எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்க வேலைதான். நம்ம வீணதுக்கு அப்புறம் நான் தான் எணிச்சு பைக் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டு நான் தான் அப்படியே போனேன். யாருமே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஆளுதான் இங்க. ஒரு 10% நல்லா இருக்காங்க, பாக்கி எல்லாருமே நல்லா இல்ல. அதாவது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கதான் பிரதர். ஆனா விழுந்தும் தூக்கி விடுறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னு சொல்லும் போது அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டம் தான் ப்ரோ. அதுதான் நம்ம சேஃப்டி நம்ம பாத்துக்கணும். கண்டிப்பா. ஓகேங்க பிரதர். உங்களோட டியூட்டி நேரத்துல எனக்கு டைம் ஒதுக்கி எனக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் சப்போர்ட்டா உங்களோட விஷயங்கள் எல்லாமே ஷேர் பண்ணீங்க. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ பிரதர். ஓகேங்க பிரதர். நண்பா, பைக் டெலிவரி வந்து ஜாப் பத்தி நீங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க. அதை பத்தி டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த தகவல் வந்து நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன். இதே போல வீடியோ நான் அடுத்தடுத்து நான் போட்டுட்டே இருப்பேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் நண்பா. பாய்.